بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز۔ مائکروسافٹ ورڈ 2007 لیکچر نمبر 11۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ہوم ریبن کے اندر فونٹ کا جو گروپ تھا مینیو، اس کے اندر ہم نے اسٹرائک تھرو، سب اسکرپٹ، سپر اسکرپٹ اور کلیئر فارمیٹنگ کی کمانڈ سیکھی تھی۔ اب اس لیکچر میں ہم مزید آگے کی کمانڈز، فونٹ گروپ کے اندر کی جو مزید کمانڈز رہ گئی ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ہوم ریبن میں جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں آگے کی کمانڈز۔ clear tab, text highlight the shift tab, clear form tab, text highlight color split button, no color, press enter or space bar for more options period, alt followed by H5. نیکسٹ جو کمانڈ ہے وہ ہماری ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر، یعنی آپ اپنے کسی بھی سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو ایک ڈیفرنٹ کلر دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکیپ کی پریس کرتے ہیں، ہوم ریبن سے باہر آتے ہیں اور کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ Escape, leaving menu bar, edit. Caps lock on, A, caps lock off, E-L-E-S, helps, C-H-O-S-O, sub-A-O, who, A-E-L-E-S, helps, T-A-E-S-E-L, V-E-S, themselves, Allah helps those who helps themselves. فار ایگزامپل اگر ابھی میں نے ایک لائن ٹائپ کی، اب میں چاہتا ہوں کہ اس لائن کو میں ایک ڈفرینٹ کلر دے دوں، تو اس کے لیے مجھے ہائی لائٹ کلر کے آپشن پہ جانا پڑے گا۔ اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ Selected, Allah helps. اب میں Alt H سے ہوم ریبن میں جاتا ہوں اور ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کی کمانڈ کو چیک کرتے ہیں۔ Alt H، Alt H, font tab, under tab, strut tab, subscript tab, super tab, clear tab, text highlight color split button, no color, press enter or space bar for more options period, alt followed by H5. ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر۔ اب میں یہاں پہ اس کو انٹر پریس کر دیتا ہوں۔ ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر پہ ریبن سے ڈائریکٹ ایکسیس کرنے کی کمانڈ جو ہے Alt H اور I ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پہ انٹر پریس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں۔ Text highlight color list box yellow جو ہی آپ ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر پہ انٹر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے کلر کا ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ آپ اس کے اندر جو بھی آپ کو کلر چاہیے، ہائی لائٹ کلر، تو وہ آپ کلر چوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں ٹیب سے یا ایروز کی مدد سے موو کرتا ہوں۔ tab, text highlight color list box bright green, RGB left. گرین فار ایگزامپل میں گرین جیسے آگے مزید چیک کرتے ہیں۔ Tab, text highlight color list box turquoise, tab, text Turquoise. highlight color list box pink, Pink. tab, text highlight color list box blue, بلیو میں اس پہ انٹر پریس کرتا ہوں۔ leaving menu bar, edit. اب یہ ہمارا ہائی لائٹ کلر اپلائی ہو گیا۔ اگر آپ نے اپنے فونٹ کا اوپر جو ہائی لائٹ کلر یا فونٹ کے اوپر جو کلر بھی آپ کے ڈاکومنٹ کے اوپر، آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہے، اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم انسرٹ اور 5 پریس کریں گے۔ انسرٹ اور ڈیجٹ 5 پریس کرتے ہیں۔ Black on blue, بلیک آن بلیو آپ نے سنا۔ اب میں دوبارہ انسرٹ 5 سے دوبارہ چیک کرتا ہوں۔ انسرٹ اور 5، black on blue, بلیک آن بلیو، یعنی بلیو کلر کا ہمارا ہائی لائٹ کلر ہے اور بلیک ہمارا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر۔ ریبن اپنے جو ہوم ریبن کے اندر سے جا کر اس کو کمانڈ کو اپلائی کرنا۔ اب ہم ڈائریکٹ کمانڈ جو اس کی ہے ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کی، وہ اس پر اپلائی کر کے چیک کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ کمانڈ ہوم ریبن کے اندر سے وہ Alt H فالوڈ بائی I ہے۔ اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اس کو فار ایگزامپل میں انڈو کر دیتا ہوں۔ undo, دوبارہ میک شیور کرتے ہیں انسرٹ 5 سے، black on white, بلیک آن وائٹ، یعنی ہمارا جو ابھی جو کلر ہے وہ دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ اب میں دوبارہ اس ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کی کمانڈ کو اپلائی کرتا ہوں، Alt H اور فالوڈ بائی I پریس کرتا ہوں۔
Alt H, up high, lower ribbon, font group box, text highlight color list box yellow comma. اب ہمارے پاس دوبارہ ہائی لائٹ کلر کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. اس میں موو کرتا ہوں ایروز کیز کی مدد سے, رائٹ لیفٹ یا اپ اینڈ ڈاؤن ایروز کیز کی مدد سے. Text highlight color list box red comma R. ریڈ میں اس پہ انٹر کر دیتا ہوں. Leaving menu bar edit. انسرٹ 5 سے اب اس کے ہائی لائٹ کلر کو کنفرم کرتے ہیں. Black on red. بلیک آن ریڈ, یعنی اب ہمارا جو ہے ریڈ کلر اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے. یہ تو تھا طریقہ آپ اپنے فونٹ کے کلر کو چینج کرنے کا. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس سے آگے کی مزید کمانڈ کو چیک کرتے ہیں. اس کو میں انڈو کر دیتا ہوں اور مزید کمانڈ اس کی آگے چیک کرتے ہیں. Undo. کنفرم کرتے ہیں انسرٹ 5 سے. Black on white. بلیک آن وائٹ, یعنی پہلے بلیک آن ریڈ تھا, اب بلیک آن وائٹ ہو گیا, یعنی بلیک اور وائٹ اس کے اوپر بلیک ٹیکسٹ ہے, نیچے وائٹ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب ہم اس سے آگے کی کمانڈ کو چیک کرتے ہیں. Alt H سے ہوم ریبن میں جاتے ہیں. Alt H, upper tab, tab, italic tab, tab, sub tab, super tab, clear tab, text tab, font color split button, automatic, press it. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے فونٹ کلر. فونٹ کلر بھی بیسیکلی ہائی لائٹ جو ہم نے پریویس کمانڈ جو ہم نے سیکھی تھی اسی سے ملتی جلتی کمانڈ ہے. اس میں بھی فونٹ کا کلر چینج ہوتا ہے. اب فونٹ کلر کو یہاں سے اپلائی کرنے سے pہلے ہم ایک دفعہ اس کی ڈائریکٹ کمانڈ بھی سن لیتے ہیں. Tab, shift tab, font color split button, automatic, press enter or space bar for more options, period, alt followed by H, FC. ڈائریکٹ کمانڈ جو کہ ریبن کے اندر سے اپلائی کرنے کی ہے وہ Alt H فالوڈ بائی FC, یعنی Alt H سے ہم ہوم ریبن میں جائیں گے, F سے فونٹ کے گروپ میں اور C سے کلر پہ. اب میں یہیں پہ اس کو انٹر پریس کرتا ہوں اور فونٹ کا کلر چینج کرتے ہیں. Menu, automatic check, 15 of 15. اب میں سب سے پہلے اس نے کہا آٹومیٹک چیک, یعنی آٹومیٹک پہ چیکڈ ہے. آٹومیٹک جو کلر ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے. تو اب میں ڈاؤن ایرو کی مدد سے لسٹ باکس میں جاتا ہوں اور کلر چیک کرتا ہوں. Theme colors group box, red comma, accent 2 comma, RGB left parent 1 مزید آگے چیک کرتے ہیں. Font color list box red comma, accent, font color list box red comma, accent, font color list box olive green comma. Olive green, فار ایگزامپل میں اس پہ انٹر پریس کر دیتا ہوں. Leaving menus, edit. اب میں اس کلر کو کنفرم کرتا ہوں انسرٹ F5 سے. Lemon chiffon 2 on white. اب اس کے اوپر جو ہے جو گرین جو اولیو گرین تھا, یعنی لیمن, جس طرح لیمن کا کلر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہو گیا. اب میں دوبارہ اس کو انڈو کرتا ہوں اور اس کی ڈائریکٹ کمانڈ جو ریبن کے اندر سے ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. انڈو کر دیا. اب میں اس کو انسرٹ 5 سے کنفرم کرتا ہوں. بلیک اینڈ وائٹ, یہ دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ گیا. اب میں اس کے اوپر ڈائریکٹ کمانڈ اپلائی کرتا ہوں کلر کو چینج کرنے کی, جو کہ Alt H فالوڈ بائی FC ہے. Alt H اور FC پریس کرتا ہوں. Alt H, red F, C, FC, menu, lower ribbon, font group box, automatic check, 50. اب میں ڈاؤن ایرو سے کلرز چیک کرتا ہوں. Theme colors group box, red comma, accent 2 comma, RGB left parent 192 comma, 80 comma, 77 right parent grid. فار ایگزامپل میں یہ ریڈ کلر کو چوز کر دیتا ہوں. Leaving menus, print view, edit. انسرٹ 5 سے اس کو کنفرم کرتے ہیں. Indian red 3 on white. انڈین ریڈ 3 on white, یعنی اب ہمارا جو ریڈ کلر تھا وہ اس کے اوپر اپلائی ہو گیا. یہ تو تھا طریقہ ریبن کے اندر سے اپنے کلر کو اپلائی کرنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کلر دوبارہ آٹومیٹک ہو جائے تو آپ کنٹرول, فار ایگزامپل یہ تو کنٹرول Z جو ہوتا ہے وہ تو لاسٹ کمانڈ کو انڈو کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے ابھی اپنی جو ہے کہ ڈاکومنٹ تیار کر لی ہے, بعد میں آپ نے چاہا کہ اس کے کلر کو یا تو ریڈ کے بجائے کوئی اور کلر چینج کر دوں یا پھر اس کی اوریجنل پوزیشن پہ لے آؤں, یعنی بلیک کلر پہ لے آؤں, تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کہ فونٹ کلر کے مینیو کے ڈائلاگ باکس میں جانا پڑے گا. اس کے لیے میں دوبارہ Alt H فالوڈ بائی FC پریس کرتا ہوں. Alt H, upper ribbon, F, V, C, FVC, menu, lower ribbon, font group box, automatic check. تو یہاں پہ آ کے میں آٹومیٹک پہ
चेक कर दूंगा। More automatic check 15 of 15. Alt followed by H FC. अब ऑटोमेटिक पे आके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। Leaving menus. Edit. अब इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट 5 से। Black on white. ब्लैक एंड वाइट, आपने सुना कि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई और कलर चेंज कर दें आप, तो आप इसको दोबारा जो है कि कलर के मेन्यू में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मजीद आगे की कमांड्स को चेक करते हैं। इंसर्ट होम में जाते होम के रिबन में जाते हैं ऑल्ट एच से। Alt H, upper tab, 4 tab, tab, super tab, clear tab, font colors tab, change case button drop down, 12 of 15. Press space to activate comma, then use up or down arrow period. Alt followed by H, 7. ऑल्ट बाय। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है चेंज केस। चेंज केस बेसिकली आपके जो लिखी गई लाइंस हैं या पैराग्राफ है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी अपने लिखे गए, अगर आपने लिखे गए कैरेक्टर्स को छोटा या बड़ा या उसको मिक्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डायरेक्ट कमांड है वो ऑल्ट एच फॉलोड बाय 7 जो इस रिबन की डायरेक्ट कमांड है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको अब यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। Menu, sentence case period, check, 50. सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो सेंटेंस चेक, यानी सेंटेंस चेक से मुराद ये है कि जो भी आपने लाइन सेलेक्ट की है तो वो उसके हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो उसको बड़ा शो करेगा, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉर्मल छोटे होंगे। इसी तरह डाउन एरो प्रेस करते हैं और चेक करते हैं। Lower case check, alt followed by H, 7. लोअर केस, यानी आपने जो भी अपना टेक्स्ट लिखा है, ख्वाह वो बड़ा लिखा है, छोटा लिखा है या पहला कैरेक्टर आपका बड़ा है, यानी जैसा भी आपका कैरेक्टर है वो सब के सब आपकी लाइन को वो छोटे कैरेक्टर्स में कर देगा। मजीद डाउन एरो प्रेस करते हैं। Upper case check, alt followed by H, 7. नेक्स्ट जो कमांड है वो अपर केस, यानी आपके लिखे गए टेक्स्ट को वो, अगर आपका टेक्स्ट वो छोटा है या छोटा बड़ा है, जैसा भी है वो सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी सारे कैरेक्टर उसके बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Capitalize each word check, alt followed by H, 7. कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी जो आपके वर्ड का हर जो पहला कैरेक्टर है वो उसको बड़ा कर देगा, बाकी के जो वर्ड्स हैं वो छोटे ही होंगे। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Toggle CH check, alt followed by H, 7. टॉगल चेक, यानी इसमें यह होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक लाइन लिखी हुई है, उसमें अगर आपने एक वर्ड लिखा हुआ है जिसमें एक कैरेक्टर बड़ा है और कुछ वर्ड्स छोटे हैं, तो ये करेगा कि जो आपके बड़े कैरेक्टर्स हैं उनको छोटा कर देगा और जो छोटे कैरेक्टर्स हैं उनको बड़ा कर देगा। अब सबसे पहले हम दोबारा पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। Sentence case period, check, 15 of 50. यूजुअली हमारे पास जो पहला ऑप्शन है सेंटेंस चेक, ये हमारे पास चेक्ड होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इससे नीचे जाता हूँ और चेक करते हैं। Lower case check, alt. लोअर केस चेक, ये सारे रेडियो बटन्स हैं, इनमें से एट अ टाइम आप एक ही को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लोअर सेंटेंस इस पे एंटर कर देता हूँ। Leaving menus, edit. अब ये हमारे कैरेक्टर सारे छोटे हो गए। 11 points, black on white, delivery, high. अब ये हमारे सारे कैरेक्टर्स छोटे हो गए। अब मैं दोबारा चेंज केस के जो है कि मेन्यू में जाता हूँ और इसको चेंज करते हैं। ऑल्ट एच फॉलोड बाय 7 इसकी डायरेक्ट कमांड है। ऑल्ट एच 7 प्रेस करता हूँ। Alt H, upper ribbon, 7, menu, lower ribbon, font group box, sentence case period. अब मैं डाउन एरो से जाता हूँ। Lower case check, upper case check, अपर केस चेक, अब मैं अपर केस पे अगर एंटर प्रेस करूंगा तो सारे कैरेक्टर छोटे हो जाएंगे, सॉरी बड़े हो जाएंगे। Leaving menus, edit. अब आप उसको चेक करें। Home, ए L, एल। L. अब आपने सुना कि जो ही आपने इसको अपर चेक किया तो ये सारे कैरेक्टर इसके बड़े हो गए और इसकी आप
آواز کی جو آپ اس کی لے آؤٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو کیپس لاک یعنی جو بڑے کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ آواز میں اس کو پروناؤنس کرتا ہے. مزید آگے جاتے ہیں. A اے H اے space اسپیس H E L E S space T H O S. اب آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں جو کریکٹر سارے جو ہمارے ورڈز تھے وہ سارے اپر کیس میں ہو گئے. اب مزید آگے کی کمانڈ چیک کرتے ہیں. اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اس لائن کو. Selected. Allah helps those who helps themselves. اب میں دوبارہ جو ہے کہ چینج کیس کے مینیو پہ جاتا ہوں. Alt H7 Alt پریس H کرتا ہوں. upper ribbon hook 7 menu lowercase check alt followed by H7. لوور کیس فار ایگزامپل میں انٹر کر دیتا ہوں. Leaving menus edit home A اب آپ سنیے گا. L L A H space H E L E S. اب آپ نے سنا کہ یہ سب اس کو نارمل یعنی لوور کیس میں اس کو اناؤنس کر رہا ہے. اب ہم اس کی مزید اس کے اندر مزید جو چینج کے اس کے اندر کی کمانڈز ان کو چیک کرتے ہیں. Home selected. Allah helps those. اب میں دوبارہ اس میں جاتا ہوں. Alt H upper ribbon 7 menu lowercase check uppercase check capitalize each word check alt کیپٹلائز ایچ ورڈ چیک. اب میں اس پہ انٹر کرتا ہوں. leaving menus edit home A اب اس نے پہلا جو ہر ورڈ کا پہلا کریکٹر تھا اس نے بڑا کر دیا. باقی سارے نارمل اناؤنس کرے گا. لیفٹ ایرو سے چیک کرتے ہیں. L L A H اب یہ پہلا ورڈ جو تھا اس کا پہلا کریکٹر بڑا ہے. ابھی نیکسٹ ورڈ کی جانب موو کرتے ہیں رائٹ ایرو سے. space H اب آپ نے سنا کہ ایچ کو اس نے بڑا اناؤنس کیا. E L E S ایلس. space پھر نیکسٹ ورڈ پہ جاتے ہیں. T ٹی آپ نے سنا کہ اس نے اپر کیس میں کنورٹ کر دیا. باقی کے جو ریمیننگ کریکٹرز ہیں وہ چھوٹے ہیں یعنی ہر ورڈ کا پہلا کریکٹر وہ بڑا ہوگا. اب ہم اس کی جو نیکسٹ کمانڈ ہے چینج کیس کے اندر اس کو سیکھتے ہیں. home A اس کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. selected. Allah helps those who alt H upper 7 menu lowercase uppercase capitalize each toggle CH check alt followed by H7 ٹاگل چیک. اس پہ میں انٹر پریس کرتا ہوں. leaving menus edit home A اے L ایل. اب آپ نے سنا کہ جو پہلا کریکٹر جو تھا اس میں بڑا تھا اس نے اس کو چھوٹا کر دیا اور جو نیکسٹ جو کریکٹر تھے وہ چھوٹے تھے وہ اس نے بڑے کر دیے. اب یہ سنیں ان کو. L A H اب یہ ایل اے ایچ. اب اس نے جو چھوٹے کریکٹرز ہیں ان کو بڑا کر دیا. نیکسٹ ورڈ پہ موو کرتے ہیں. H L space H L L A H L T O space T ٹی کو بڑا اناؤنس کیا. H O S space W H O باقی جو پہلا کریکٹر تھا اس کو چھوٹا اور جو چھوٹے تھے ان کو اس نے بڑا کر دیا. یعنی اب جو بھی آپ کا جو کریکٹر جو بھی آپ کے ورڈز ہوں گے اگر آپ نے چھوٹے لکھے ہوں گے چھوٹوں کو بڑا کر دے گا اور جو بڑے کریکٹرز ہیں ان کو چھوٹا کر دے گا. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم مزید آگے کی جو کمانڈز ہیں ان کو چیک کرتے ہیں. Alt H سے ہوم میں جاتے ہیں. Alt H tab bold tab super tab font tab change K tab go font button 3 of 15 to move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys period control alt followed by H F G. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ گرو فونٹ یعنی گرو فونٹ کی کمانڈ یہ جو کمانڈ ہے ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ نے اپنے کسی بھی لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو ایک پوائنٹ زیادہ کرنا ہوگا. یعنی اگر آپ کا جو ٹیکسٹ سائز ہے وہ فار ایگزامپل 12 سائز ہے تو اس کو جب ہم گرو فونٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے تو وہ اس کو ایک پوائنٹ زیادہ کر دے گا یعنی اس کو 13 کر دے گا. اسی طرح مزید اگر آپ گرو فونٹ پہ کلک کریں گے دوبارہ چوز کریں گے تو وہ اس کو ایک پوائنٹ اور زیادہ کر دے گا یعنی 14 کر دے گا. اب ہم اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے ریبن کے اندر سے وہ ہے Alt H followed by FG یعنی Alt H سے ہم
होम रिबन पे जाएंगे, फॉन्ट से फॉन्ट के ग्रुप बॉक्स में जाएंगे और जी से ग्रो फॉन्ट के जो बटन है उसको सेलेक्ट कर देंगे। ये तो था होम रिबन के अंदर से जाना। अब जो तीसरी इसकी कमांड है वो की स्ट्रोक के जरिए है, यानी हम कीबोर्ड की मदद से भी इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ग्रो फॉन्ट की जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड से वो कंट्रोल राइट ब्रैकेट है। अब हम तीनों की प्रैक्टिस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। Leaving menu bar. Edit. 12 point. Black up. अब इसने 12 पॉइंट अनाउंस किया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रिबन की डायरेक्ट कमांड इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। मैं एक नई लाइन लिखता हूँ। Blank. Enter. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप करता हूँ। GOLDEN. मैंने फॉर एग्जांपल एक वर्ड टाइप किया गोल्डन। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और रिबन के अंदर से डायरेक्ट कमांड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। Golden. Selected. Golden. अब मैं इसको एक पॉइंट, सबसे पहले मैं इसका पॉइंट चेक करते हैं। इंसर्ट F से कंफर्म करते हैं। 11 points. Black on white. 11 पॉइंट्स इसने अनाउंस किया। अब मैं इसको डायरेक्ट कमांड अप्लाई करता हूँ इस फॉन्ट को एक पॉइंट ज्यादा करने के लिए। Alt H फॉलोड बाय FG। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ Alt H Alt H. Upper F. G. F. G. Leaving menu bar. Edit. अब चेक करते हैं इंसर्ट F से। 12 points. Black on white. अब आपने सुना कि इसने 12 पॉइंट अनाउंस किया। अब मैं इसको मजीद बड़ा करता हूँ। अब आप सुनिएगा। Alt H. F. G. F. G. Leaving menu bar. Edit. अब मैं इंसर्ट F से दोबारा कंफर्म करता हूँ। 14 points. Black on white. Delivery. 14 पॉइंट, यानी अब इसने मजीद इसको ज्यादा कर दिया। अगर आप मजीद ज्यादा करना चाहें तो इसको ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी जो तीसरा मेथड है अपने टेक्स्ट को शॉर्टकट की यानी कीबोर्ड की मदद से डायरेक्ट कमांड अप्लाई करने का, वो है कंट्रोल राइट ब्रैकेट। अब मैं कंट्रोल राइट ब्रैकेट प्रेस करता हूं तो आप सुनिएगा 15 points. 15 पॉइंट। अब मैं दोबारा प्रेस करता हूं 16 points. 16 पॉइंट। अब मैं दोबारा प्रेस करता हूं कंट्रोल राइट ब्रैकेट 17 points. 17 पॉइंट। दोबारा प्रेस करता हूं 18 points. 18 पॉइंट। अब ये ग्रो हो रहा है और साथ में आपको अनाउंस भी कर रहा है। ये तो था कीबोर्ड की मदद से इसको अपने जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बड़ा करने का तरीका। अब हम इससे जो अगली कमांड है जो कि श्रिंक फॉन्ट बटन है उसको अप्लाई करते हैं। अब हम Alt H से जाते हैं होम रिबन में और श्रिंक फॉन्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। Alt H. Strike pad. Clear pad. Font color pad. Change pad. Go font button pad. Shrink font button. 4 of 15. To move through the controls on this ribbon, comma. Use pad or shift pad, comma. Or use the arrow keys, period. Control. Alt followed by H. FK. अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं। तो इससे पहले मैं एंटर करूँ तो इसकी जो डायरेक्ट रिबन की जो कमांड है वो Alt H फॉलोड बाय FK, यानी Alt H से होम रिबन में जाएंगे, फॉन्ट से फॉर्म के ग्रुप में जाएंगे और K से श्रिंक फॉन्ट बटन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि मेरा फोकस श्रिंक फॉन्ट बटन पर है मैं यहीं पे इसको प्रेस करता हूँ। Leaving menu bar. Edit. अब इंसर्ट F से इसका फॉन्ट साइज चेक करते हैं। 16 points. Black on white. अब आपने सुना इसने 16 अनाउंस किया। अब इसी कमांड को मैं रिबन के अंदर की जो कमांड है वो अप्लाई करता हूं जो कि Alt H फॉलोड बाय FK है। अब मैं इसको प्रेस करता हूं, आप सुनिएगा। Alt H. Upper F. K. FK. Leaving menu bar. Edit. इंसर्ट F से इसको कंफर्म करते हैं। 14 points. Black on white. Delivery. Highlighted. North. 14 पॉइंट्स हो गया। अब दोबारा इसको छोटा करते हैं। Alt H FK प्रेस करते हैं। Alt H. Upper F. K. FK. Leaving menu bar. Edit. कंफर्म करते हैं। 12 points. Black on white. अब ये 12 पॉइंट हो गया। ये तो सा तरीका रिबन के अंदर से फॉन्ट को छोटा करने का। अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट कमांड अप्लाई करते हैं कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड की मदद से अपने फॉन्ट को छोटा करने की जो कमांड है वो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट है। कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट यूज करते हैं। 11 points. 11 पॉइंट्स। अब मैं इसको ज्यादा करता हूँ, फिर इसको कम करेंगे। 12 points. 13, 14,
15, 16, 17 points, 17 पॉइंट। अब मैं इसको कम करता हूँ कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से 16 points, 16 पॉइंट, मजीद कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करूंगा 15 points, 15 पॉइंट हो गया। एक एक पॉइंट ये नीचे की तरफ आ रहा है। कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट दोबारा प्रेस करते हैं 14 points, 14 पॉइंट, दोबारा प्रेस करते हैं 13 points, 13 13 पॉइंट, 12 points, 12 पॉइंट। ये तो था तरीका आपके फॉन्ट को कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से छोटा या बड़ा करने का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो हमने जितने भी फॉन्ट ग्रुप की कमांड सीखी थी उनको जो है कि जो हमारे पास एक और कमांड है कंट्रोल शिफ्ट की उसके ज़रिए इस सारी कमांड को एक ही डायलॉग बॉक्स के अंदर इसको तमाम एक्शंस को अप्लाई करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए आप हमें अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।